Nagpadayon sila ni Ginoon sa ilang walay pagtuo ug kagay silang kasing-kasing tungod kay dili man sila mutuo sa nakita ni Mary Magdalene nga siya nabanaw. So si Jesus na gyud mumiadto sa mga apostoles. Dayon mga kaigsunan, una pa milihok ang mga apostoles sa pagwali nga si Ginoon nabanaw. Busaigson, kung pananglit minaumaong sugilanon imbito-imbito apanwa agin mabanaw, mangusog ka kining unsa igsoon sa pagwali. Iwali ka nimo kanang tinumutumo lang nga istorya. Ha? The fact nga naninuod ang unsa ka mga tinunan sa pagwali, nagpasabot na tinuod ang pagkabanaw ni Ginoon. Tanaw Rickson, ang kagay sa kasing-kasing sa mga lalaki nga tinunan ni Ginoon. Nga di gyud butuo. Mahinungdan mga kaigsoon nga sila gibadlong ni Ginoon. Sila mao'y saksi sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoon nang ayo masakiton, etc. etc. Pero pag-ingon nga nabanaw, di sila mutuo mga hinay kayo sila. Dugay kayo sila mutuo mga kaigsunan. Busa si Ginoon, nag-ingon ngadto sa mga tinunan nga pagkadaghag prueba nga siya nabanaw, busa kining akong pagkabanaw, isulti kini, maayong balita ngadto sa uban. Wadto kamo sa tibok naong sayuta, kayang mutuo mamaluwas. Aparang mudili mutuo, metod sa akong pagkabanaw, mga wala sila. Busa gisultian ni Ginoon ang iyang matununan, unsa mahitabo, kanila sa daya nga ilang isulti ang maayong balita sa pagkabanaw ni Ginoon. Ingon ni Ginoon hatagan tamugahom. Inyong ipagula ang madaotang espiritu sa mga taong nagipusis. Makasulti kamo sa bagong lingwahe na sinultihan. Makaayo kamo sa balatian. O ang Diyos nagingon, panalipdan ko kamo gikan sa mga daotan kung kamo mubuhat alang kanako. Apan ang proteksyon ng sunong nga gisaad sa atong Ginoo dili kini all in one. Dili buti pasabot nga wagi katalagman ng mahitabo, no? Kaya na ay panahon nga agya matinunan gitugot sa Ginoo. Nga maubot ang katalagman ng kalisdanan. Nga no? Aron sulayan ang ilang pagtuo pinaagi sa mga kasakit nga ilang magian. O kining kasakit nga ilang magian, nagtudlo kanila sa pagka mapailubon, mga kaigsunan. Busa Marcos 16:19, nagasulti igsoon nga may balita sa pagkabanaw ni Jesus ipakailap sa tibok naong sayuta. Then after that, human siya pagkabanaw, misulad to pa, misuroy, pagpakita nga siya nabanaw. After that, misaka si Ginoon sa langit. Milingkod sa tuong kamot siyang amahan. Igsoon ka ng paglingkod sa tuong kamot siyang amahan, buti pasabot, na-restore ang iyang original nga katungdanan ingon nga anak sa Diyos. Pagkanaog niya, tao sa igsoon. Kanang ingon paglingkod sa tuong kamot sa mga buti pasabot, napabalik ang iyang ranggo, mga kaigsunan dito. Kay adunay siya katungod. Nga naman, kay iyang napildi na ang kaawa, ang kamatayon diri sa yuta. Ang Marcos 16:20 nagasaad, nga dili si Ginoon mubiya kung ang iyang mga tinunan magabuhat, di sila mag-inusara, makig-uban siya. Sa Marcos 16:20 nagyon og sila miadto sa gawas og miwali bisag asa samtang si Ginoon nakig-uban kanila nga nagpakita og mga ilhanan. Si Ellen White, mga kaigsunan, adunay iyang sinulat nga akong gikutlo. Nagyon din si Jesus mo'y atong paglaom sa pagkabanaw ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinumdumi nga ang pagkabanaw mao kini ang panahon nga si Ginoon may bakod gikan sa mga patay. Kung si Ginoon may bakod gikan sa mga patay, nan iyang mapabakod ang tanang nga matay alang kaniya. Ang kamatayon dili kini alang sa mga Kristiyano nga makahadlok og mabalaka. Kay si Ginoon nagaingon bisag kinsa nga mutuman sa akong mga pulong sila dili mamatay. Juan 8:51-52.
Alang sa mga Kristiyano ang kamatayon. Sama lang nga gitabunan siya kangit-ngit. Sama lang nga siya hilom nga natulog. Nga sa mo na bago lang ka natulog, mo nang nakamata ka, wa ka kabalog, unsa kadugay ang imong pagkatulog. Kung kita mamatay, gitaguan kita sa Diyos. Gitaguan kita ni Jesus. O gunya, kung si Jesus mubalik, nan iya nang ihatag ang himaya, ang dungog na nadawat ni Jesus. Kanang iyong gitaguan, asa gitaguan sa lubnganan, mga kaigsunan. Desire of Ages, pages 786 and 787. So, nga nung medyo paspas ang akong presentation, kay niya ang atong emphasis. Ang kamatayon, ang paglubong, o ang pagkabanaw kang ni Jesus, dili lamang kini, mahinungdanon sa kapasiron sa atong mga sala, apan nagpalig-on kini sa atong pagtulunan sa adlang igpapahulay. Sige ni Jesus, gidakop, huwebes sa gabi. Sa Bible, apil na sa Biyernes Sigson, kay ngit-ngit naman. Pagkaadlaw sa Biyernes Sigson, gihusay. Walay dugay igsoon, more husay perting dalya. Wala madugay, gisintasyan nga patyon pinaagi sa paglansang sa cross. Pagka alas 3 hapon sa Friday, nabugtuan o gininhawas ginos sa Kalbaryo sa cross. Gidali-dali paglubong si Gunisos. Nga naman, alas 3 na gud, talisalop ng adlaw. Biyernes manggudto igsoon ang pagkamatay ni Gunisos. Muna yung katarungan nga nung ang mga babae, wala na nila ay kahaplas ang haplas para sa patay, pahumot. Wala na. Nga naman, talisalop na ang adlaw. Muna yung katarungan. O pagkaadlaw nga Sabado, si Gunisos ni pahulay sa lubnganan, o ang tanan nga mga tino na Gunisos, may pahulay usab sumala sa kasuguan. Ni Aigson, Marcos 16:1. Ug unya sa diha nga milabay na ang adlaw ipapahulay. Kada sa man mulabay, sunset sa Sabado. Si Mary Magdalene, si Mary nga inahan ni James ug si Salome, namalit og mga pahumot kay giandam nila nga ilang haplasan si Jesus. Sigson, pag sunset na ni adtong Sabado, namalit sila og haplas, pahumot. Sayos sa kabuntagon sa unang adlaw, Marcos 16:2. Sayos sa kabuntagon sa unang adlaw sa simana. Sa diha nga misidlak ng adlaw, sila miadto sa lubnganan, mga babae. Okay. Sunday na kinigson, Sunday. Sigson Sunday na katong adlaw. May pagkabanaw ni Jesus. Apan atong sulbaron kini. Ako nang gi-insert igsoon. Nga naman, kay ni nagbili man si Jesus nga nagingon. Maingon nga si Jonah hunas sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto sa sulod sa tiyan sa dako nga isda. Maingon man usab ang anak sa tao tulo ka adlaw ug tulo ka mga gabi didto sa kahiladman sa yuta. Mateo 12:40. So karon nagingon mga tao, mag-ihap gyud tag tulo ka gabi, tulo ka adlaw. Mao na ang pagkabanaw ni Jesus. Ang atong pangutana, katong nahitabo ba nga namatay si Ginoong sa Biyernes o ginubong alas 3 beato? O gunya pagka Sabado, tibuok adlaw to. Kay ngit-ngit sa Biyernes, sa Sabado, dayon adlaw sa Sabado, one day. Pagkakadlaw ng igsoon sa Domingo, mutakdo ba ni nga tulog ka adlaw, tulog ka gabi? Ha? Alas 3 gud sa hapon. Unya, nabanaw si Ginoong giadto sa mga babae, unsa man? Kaadlaw, nisidlak ng adlaw sa Domingo. Mutakdo ba ni sa 3 days and 3 nights? Sulbaron tani, kay basig na yung mangutana sa inyong leksyon. Kinahanglan ato ning hatagag pagtagad. Unsa man to gihap?
Henesis 1:5. Og dihay kagabion, og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Okay? Dihay kagabion ngit-ngit. Dihay kabuntagon hayag equals 1 day. Sunod pasabot ng ihap sa adlaw, una ang gabi dayon hayag. Okay? Inumdumin yun, ha? Okay. So karon mga kaigsunan, unsaon na to pag 3 days and 3 nights nga alas 3 man gyud to sa hapon? May pagkamatay? Nya gilubong? Dayon pagkabanaw, kaadlaw na, sidlak ng adlaw. Unya, mo 3 days na. Adunay ginatawag igsoon sa Jewish history, inclusive Jewish reckoning of the day. Inclusive. Unsa may application ini? Okay. Ang alas 3 sa hapon, sa Friday, paingon sa pagsalop sa adlaw, gihap na usa ka adlaw. Kay mangit-ngit naman, katong Huwebes sa gabi, gitawag na to. Ngit-ngito, sakop na to sa Biyernes. Then, idagan sa alas 3 hangtod sa pagsalop. Okay? So, equals 1 day. Pero alas 3 ra sa hapon. Ato na sulbaron. Dayon, pagka-sunset igsoon sa Biyernes, Sabado naman to, hangtod sa pag-sunset na itong adlaw sa Sabado, adlaw ng Sabado, ihap na 1 day. Pagkasalop sa Sabado, nga mo sa Bible, Sunday na kana, adlaw, gabi sa Sabado na to. Dayon, pagkabuntag igsoon sa Domingo, sa inclusive reckoning of the day, equals 1 day na kana. Akong illustrate. Friday, hangtod sa alas 3 sa hapon, nga mo'y pagkamatay. Paingon sa sunset, equals first day. First day sa tulo ka adlaw, ha? Okay. Dayon, whole Sabbath, sunset sa Biyernes, paingon sa sunset sa Sabado, equals second day. Now, hinumdumi 3 days ang atong ipangita. Sunod, Sunday, sunset, anang Sabado sa gabi, sunset. Paingon sa kadlawon, sidlak ang adlaw, equals is the third day. So, first day, second day, third day. Na third day. So, pero so, na-argumento ana. Unya, nga nung gihap man nimong usa ka adlaw ng Friday, nga pangag man na. Alas 3 raman siya namatay. Sa Sabado, ate kontrobersi kay tibuk adlaw mangyud. O nga man nga imong manggiha pastor, nga ikatulog ka adlaw kining Sunday, nga mao pa may sunrise. Dapat na banaw si Jesus dito sa sunset. Ang inclusive reckoning of the day, sama ni ini, mga kaigsunan. Okay. Mga tanak ko nimo, pila ka tuig ang kurso sa pagkamaestro. At tubag ni mo ana, 4 years. But bang pasabot, mga kaigsunan, nga ang 4 years, himuon na to nga 365 days times 4 years. Mao ba na ang akong pag-iskoyla? Nga kada tuig, 365 days ang akong iskolahan. Then it times 4 nako ka mga tuig. Mao ba na ang akong magasto nga mga tuig? No. Mao ka na ang akong gitawag inclusive reckoning of the day. Ha? Tanawa, 4 ka tuig ang kurso sa pagkamaestro. But bang pasabot nga kada tuig 365 days to ako sa klase. But bang pasabot nga ang 365 days i-multiply na ako og 4 years. Mao ba na ang adlaw nga to ako sa eskwelahan? No, mga kaigsoon. Mao ni igsoon ang akong giyon nimo. Sa mga Hudyo, pag makaambit siya o bisag unsang orasan ng adlaw, ang ilang ihap na 1 day. Mao nga, nakaambit man si Jesus pagkamatay niya alas 3,
paingon sa salop para sa paghihap sa mga audio na ito is one day. Ang Sabado atay controversy kay whole day man evening and morning man Apan ang Domingo igsoon, nganong gihapman nga ikatulo ka adlaw, ngano man, tungod kay, nakaambit na sa Domingo, usa ka ngit-ngit, Domingo na na. Pagsalop sa adlaw ng Sabado, Domingo na siya. Dayon, naihayag. Early in the morning, sunrise na. Busa sa mga kaigsunan, ingon ini ang paghihap nganong 3 days and 3 nights. Apan mga kaigsunan, ang importante dili kung pila ka adlaw si Ginoong sa lubnganan. Ang importante mo, namatay siya ni bakod, mauna ang pinaka-importante, mga kaigsoon. Ha? Busa igsoon, arita sa practical application. Nganong ang babae, mga babae, nga sumusunod ng Ginoong, dali ramang yun mituo. Nga si Ginoong nabanaw. Gano'n nga mga lalaki, gay magyud mo tuong nga si Ginoong nabanaw. Ano yung igsoon ang atong sulban? 1. Ang mga babae, nakakita gyud sa lubnganan nga way sulod. Sila mismo mo'y nakakita. Sa way ko kahadlok nga sila dakpon, way ko kahadlok nga sila paga, pero hisyon sa mga Hudyo, ilang girisgo ang ilang kinabuhi. Mo nga sila nakakita mismo sa lubnganan nga walay sulod. Ikaduha, si Mary Magdalene mismo mo'y nakakita ni Ginoong o nakadungog kang Ginoong nga misulti nga ako nabanaw, ayaw ko hikapa kay wa pa ko makareport sa akong amahan. Babae gapon ang witness. So igsoon, mga barkada ni sila. Dali mo to. Apa na ikatulo? Ari tayo igsoon sa physiology. Ang atong utok nabahin sa duha ka hemisphere. Wala mabahin ang atong utok ka anatomically. Pero nabahin sa duha ka function. Right hemisphere, left hemisphere. Og sumala sa physiology, ang kadaghanan sa mga babae, right brain. Right brain. O ang right brain, mga kaigsoon na yan, unsa man ang function sa right brain, hemisphere, creative, intuitive, tanawa igsoon. Kadamang, wala ebidensya, pero mo yung pagtumo, yung pagbate, that's intuition. Artistic, non-verbal, emotional, imaginative. Kita mo na igsoon? Murang babae, nito dahil sila tungkol rin, doon na sila intuition, mga kaigsunan. Very emotional siya. Sila pagbalita, dawat sila. Ari sa mga lalaki, nanong gahi magyud ang lalaki, pasabton, patuohon. Nga naman, wala sila makaadto sa lugnanan anang Domingo, sa sayos kabutagon, wala. O gonya, ang manulunda, wala sulti ang mga lalaki nga nabanaw si Ginoong. Nganong ang sila mga tuglubnganan? Nahadlok sila igsoon. Nanago. Wala sila mo sayo. Kaya hadlok sila sa naglansang kang Ginoong. Tanawa. Muarita sa physiology. Ang lalaki igsoon kadaghanan left brain. Wala nga utok may ka-function. Left brain. O ganun yung igsoon, tanawa. Sa left brain, unsa man, logical. Mo nang di mo ni madali magkumbinser. Kaya grabe ni, katarungan yun, logical. Analytical, grabe mo analyze. Linear, verbal, factual. Kadang naagi makita. Maigsoon nga nag-iyon si Felipe Igsoon. Sa John 20:25, di kumutuhang to ding akong kamot, dili makahikap sa kamot ni Ginoong nga agi sa lansang. O makahikap sa kilid, nga di dito gitusok og bangkaw nga. Di kumutuhang to di kumakikap. Nature na sa lalaki. Factual. Logical. Analytical. Mga kaigsoon. Mo din yung mga kaigsoon ang kalayan. Ang lalaki, gahi kayo mito nga si Ginoong na banaw. Ang mga babae, humo kayo nga nito. Kaya sila mismo may nakakita, mga kaigsoon. Ang Diyos, magapanayin ka na to.
Nining gamay nga ako mga inputs nga gihatag kaninyo. Magapo kita alas pagtapos. O Diyos, dugangi among pagtuo. Imong ipasantop ka na mo ang imong pagabuhaton. Nagbilin ba ikaw og sugo nga ipawali sa tibok naong sayuta ang imong pagkabanhaw. Mao kini nga among ginahimo, O Diyos. Dugangi mo kami sa kadasig sa pagwali sa mayong balita aron maluwas ang daghang mga katawhan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.